नमस्कार। आज मु भारत वर्षर एभली जड़े साधकों कथा कहबी जहाँ आपण आगु आदौ शुणी नथिबे एवं शुणिले मध्य विश्वास करिपारिबे नहीं। कारण आम जीवन रे एमिति अनेक घटना घटी जाए निज आखि आगे ताकू देखिले तथापि सुधा विश्वास करी हुए नहीं। आम निज आखिरे देखुथुआ जेमती मु आगुर थरे कहिछि आउ थरे कहूछि एई पुरी रे मोर युवक अवस्था मु एभली एक घटना देखिथिली। पुरी स्वर्गद्वार ठकु जड़े साधु आसीथिले। से जड़े हट जोगी लोक मैंने तांको पछरे पड़ी थांती केवल ये चमत्कारिता देखिया गोटाए दिन दिन बेला से जो साधु आसी थांती स्वर्गद्वार पाखे थांती से समस्त आगे माने 100-200 लोकों आगे एभली एक घटना देखले जोटा मु आपण मानक आगे कहूची। स्वामीजी संपूर्ण उल्लग्न हो गले। उल्लग्न होला परे कहिले गोटे बड़ पत्थरटे आण एड़े के पत्थरटे जार ओजन मिनिमम 20-30 किलो हम। पिला माने टेकिक आनी तांका आखिर गोटे पत्थर थोइले। स्वामीजी तांकर जौनांग को आमर जेमती बलिता बोला जाए दीपरे दवा पाई तांको निज जौनांग को ठीक बलिता बोला एमती बोलिले। स्वामीजी बोलू थांती एवं तांकर जौनांग जो थे से परिस्रा करती सेटा ठीक बलिता भलिया लंबा ही जाऊ थाए। शेष को सेटा प्राय 3-4 फुट लंबा हो गला। माने तांको निज जौनांग को से निज हाथ में एमती बलू थांती सेटा 3-4 फुट लंबा हो गला। से जो तांको जौनांगटा लंबा हो गला गोटे सूता भलिया बा दौड़ी भलिया से जो ओजन पत्थरटा को बांधिकी गंठी पकईदेले। आम समस्त आखि आगे से पत्थरटा को तांको जौनांग एमती टेकिला एमती 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 नचेला। तांको निज जौनांगटा गोटे बड़ दौड़ी भलिया हो गला। से एतेक ओजन पत्थरटा बंधा है से जौनांगटा पूरा एमती उठेला पकेला उठेला। एटा समस्त आखि आगे देखि कथा। तेणु कहली एमिति अनेक घटना घटी जाए आम आखि आगे देखिले मध्य विश्वास करी हुएनी। आउ ए भारत वर्ष है सिद्ध साधकों मानकर चरा भूई। ए भारत वर्ष रे अनेक साधु सन्थ मुनि ऋषि एठी एई माटरे जीवा आसिया करिसंती। एटा तांकर चरा भूई एवं एई माटी रे एभली एमिति अनेक घटना घटी जाए जहाकू बा जहार विज्ञान मध्य कौन समाधान करि पारे नाही। ए घटना केमिति घटिला काईकि घटिला विज्ञान तो आपको सपोर्ट करूनी। विज्ञान मध्य अनेक घटना समाधान करि पारे नाही। साधारण मनुष्य पई जोटा अलौकिक सिद्ध साधकों पई ताहा अत्यंत मामूली साधारण कथा। अति मामूली साधारण कथा। एबे तो भारत वर्ष रे अनेक भंड साधु सन्थ भंड धर्मगुरु मानकर प्रबल आतजात एवं प्रबल बेपार आरंभ हो जाइछि। किंतु मु जो साधु मानक कथा कहूची बाई भारत वर्ष जो साधु सन्थ को नहीं एबे मध्य गर्व करुची जोपाई विदेशी माने मध्य जो आकर्षण रे आज भारतीय संस्कृति को निजर संस्कृति हिसाब से ग्रहण करुचंती भारत वर्ष को चली आसुचंती। सेमाने यही सब जो सिद्ध साधक थिले तांकरी संस्पर्श आसिया को अतीत विदेश पर्ल ब्रंटन नामक
विदेश आसी भारत वर्ष 10-12 वर्ष रहा पर सी जड़े उच्चकोटर साधु परिणत हो जाइछन्ति। अनेक विदेशी साधु सन्थ ये जो महाकुंभ सब पड़े कुंभ स्नान भारत वर्ष को आसी देखापी कौन सी साधु सन्थर संस्पर्श आसी से आ विदेश फेरी ना साधु होकर रही जाइछन्ति। उदाहरण अनेक किंतु यही भली अनेक सिद्ध साधक भारत वर्षर अतीत थिले एबे जे नाहांती से भली कही हेबो नाही। हुए तो आमे समस्त के देखि पारु नाहु बा देखिबार योग्यता आम पाखरे आदौ नाही। आज मु कहूची सिद्ध साधक त्रैलंग्य स्वामी विषय रे। आपण माने अनेक हुए तो जो मैंने मोर यूट्यूब देखुथिबे त्रैलंग्य स्वामी विषय आगु शुणी थिबे। त्रैलंग्य स्वामी भारत वर्षर जो केते जन आंगुठी रे गणा साधक थिले तांको भितरु जणे। अनेक कन्फ्यूज आमे करू मु मध्य करे। त्रैलंग्य स्वामी जी लंगुली बाबा सी ता भितर को आमे जीवानी। मु आज त्रैलंग्य स्वामी विषय कहूची। त्रैलंग्य स्वामी सेतले रहउथांती वाराणसी रे। इंग्रेज समय बेसी हेले एई 250 वर्ष भितरे बा 300 वर्ष भीतर कथा भारत वर्ष रे इंग्रेजर शासन। अनेक इंग्रेज ऑफिसर पुलिस ऑफिसर वाराणसी रे मध्य पोस्टिंग होइथांती। त्रैलंग्य स्वामी वाराणसी रे रहउथांती। त्रैलंग्य स्वामी साधारण तांको देह संपूर्ण उल्लग्न सबुले था माने कौपिंट भी पिंधा जाए संपूर्ण धू धू उल्लग्न से वाराणसी सहर से उल्लग्न अवस्था बुलंती। एक कथाटा से इंग्रेज पुलिस ऑफिसर को आखि की भल गलानी। विशेषकर जो मैंने भारत वर्ष को इंग्रेज समय रे तांकर ज्ञाति कुटुंब भारत वर्ष बुलिया कसुथिले। आ विशेषकर नारी माने से माने जेतले रास्ता घाट रे सुदु लंगड़ा है गोटे वृद्धटे बुलुची देखिले तांको भारी लाज मारिला। से माने सब पुलिस आगे कंप्लेन कले कहले ये एमती कौन सहर गोटे लोकटे आमे नारी माने जीवा आशा करछु गोटे लंगड़ा है पूरा बुलुची एटा असभ्य कथा आको तुरंत अरेस्ट करा जाओ। अनेक लोकंकर से इंग्रेजी लोकंकर अभियोग रे पुलिस ऑफिसर आसिले त्रैलंग्य स्वामी के पाखु। त्रैलंग्य स्वामी से वाराणसी गंगा घाट रे बसिके ध्यानमग्न अत्यंत विरक्त रे त्रैलंग्य स्वामी को डकाला। अरे बाबाजी उठ ताको किछि सुबु न थाए से ताको ध्यान रे पूरा मग्न। पुलिस ऑफिसर देखिले एटा गोटे परम गालुआ बाबाजीटे बसिची ताको माड दरकार। एतिक को से ताको बाड़े को पुलिस ऑफिसर उठुचंती से पाखापाखि जो माने हम भारतीय मान थिले जो माने त्रैलंग्य स्वामी की जानती से माने बाबा को चारिपटे घेरी गले। पुलिस ऑफिसर कहले तमे ये बाबा किए कौन किसी जानी न ते बाड़े कुछ कौन ताको प्रोटेस्ट कले। पुलिस ऑफिसर देखला से एकुटिया भारतीय होते से राग तमतम ही चलीगला थाना को जाई आउ अधिका फोर्स नहीं कि आसी पहुंचला गंगा घाट रे कहला आको बांध आको संगे संगे त्रैलंग्य स्वामी हाथ में कड़ी पड़ी बांधिकी पुलिस नहीं गला थाना को। थाना रू संगे संगे निगला मजिस्ट्रेट पाखक। मजिस्ट्रेट पाखे जो छिड़ा करागला सुदु लंगड़ा मजिस्ट्रेट भी देखी प्रचंड रागिले कहले एगुड़ा एकदम असभ्य कथा आपड़ जो साधु सन्यासी कि लंगड़ा कौन छिड़ा एठी समस्ते लोक जीवास पिला माने छुआ माने युवती माने नारी माने ये खाली हसु था त्रैलंग्य स्वामी ना पूरा आपको कौन पचारुची उत्तर दिंतु कहला बेलू देखागला त्रैलंग्य स्वामी सामने नहांती मैंने शून्य उभा उभान। अरे लोकटा छिड़ा होता मुझे प्रश्न पूछ कड़े गला समस्ते आश्चर्य हो गले। पुलिस सब धाँ धपड़ा कले खोजा क्या पाइले कहले आज्ञा से बाबाजीटा कौन उभान हो ना रे बड़ तो अद्भुत कथा मजिस्ट्रेट कहते पुणी देखागला मजिस्ट्रेट सामने त्रैलंग्य स्वामी छिड़ा हसुच्च। मास्टर कहले यहाँ गोटे परम जादूगर
आमको गोटे भेलिकी देखौछि गोटे भेलिकी देखौछि एटाକୁ बांधिकी नहीं कि पकाओ हाजत भितर पुणी तांकर हाथ में कड़ी बंधा ही गला अंटारे गोटे दौड़ी भिड़ा है हाजत को नापी ठीक एति बेलू तैलंग स्वामी जड़े युव वकिल मजिस्ट्रेट को आसी कहले आपण जहाँ कर भूल कर जानी ना ये जड़े होती शिवकल्प साधक ये जड़े होती शिवकल्प साधक आंकपाई संसार ईश्वर दुईटाक किसी अर्थ रखेनि ये संसार और ईश्वर को ऊर्ध्व को चली जाइए ये एमिति सेमिति साधक नुहंती आंकपाई चंदन जहाँ विष्ठा मध्य सेया चंदन आउ विष्ठा भितर ये मध्य किसी फरक रखती नहीं मास्टर कहले एमंत कथा जदि एभली जने शिवकल्प साधक आंक भितर चंदन आउ विष्ठार किसी फरक नहीं तेबे आमिष निरामिष भितर भी आंकर किसी फरक नहीं से वकिल जन कहले नाई किसी ना ये सबूर ऊर्ध्वर मजिस्ट्रेट कहले साधु को माने तैलंग स्वामी की कहले ठीक अच्छी मु आपन को जहाँ देवी माने मजिस्ट्रेट ठीक करदे साधु माने तो आमिष खाती मुझे आज मांस खुआबी कारण वकिल कहूँ ये शिवकल्प साधक भीतर संसार ईश्वर ऊर्ध्वर एवं विष्ठा और चंदन भितर किसी फरक नहीं जदि कहार किसी फरक नहीं आमिष निरामिष भी फरक नहीं तेणु ये साधु को आज मुझे पाने चखेबी आपको मांस खुआबी मजिस्ट्रेट कहले महाशय आपण को वकिल तो कहते आपंकर विष्ठा चंदन भितर फरक नहीं मुझे आज जहाँ देवी आप भक्षण करेंगे तो तैलंग स्वामी हसिले कहले मुझे निश्चय करी आप जहाँ देवे मुझे करी किंतु मोर भी गोटे शर्त ना कौन ना मु भी जहाँ खाए बा खाऊची ताकू आपन को देवी आपण को खाद्य आप जहाँ देवे मु खाइबी सेमती मु जहाँ खाऊची ताकू आपन को देवी आप खाइबे तो ना हाँ निश्चय खाइबी कारण मजिस्ट्रेट से मन भर भावी गोटे साधुटे कौन खाऊ फलमूल तो खाऊ ना क्षीर पीऊ तो आइंष तो खाऊ न साधु माने से फलमूल खाऊ मजिस्ट्रेट सांगे सांगे कहले मु राजी आपड़ जहाँ खाऊँ मत देले मु खाइबी ना ठीक अच्छे आग मु जहाँ खाऊँ आप खाई दिंतु तापर आप जहाँ देवे मु खाइबी मास्टर कहला आज ये बुढ़ा साधु अटकरे पइला आज ठीक पानेटे ये नहीं कि जीव हाजत समस्त आगे तैलंग स्वामी तो संपूर्ण उल्लग्न पिचा पाखे हाथटा देखीदेले मेचे हगिदेले निज हाथ मुठारे मेचे विष्ठा मलत्याग कले मलत्याग करके सांगे सांगे मजिस्ट्रेट कहले मुझा को ही प्रतिदिन खाए कहीकि समस्त आगे सीटा को पार्टी खाए सी जो मलत्याग करके पार्टी खाए को नियंती देखागला माने मलत्याग करके पार्टी की नियंती देखागला से मलतक अत्यंत सुस्वादु सुगंधित खाद्य परिवर्तन हो गला माने से मलटा एते सुस्वादु सुगंधित खाद्यर बास्ना है से मजिस्ट्रेट हॉलटा सारा बास्ना पूरी उठिला एवं ताको ये खाईदेले और सांगे सांगे कहले बर्तमान मु जहाँ खाइली आप खाइबे तो कहले मु आउ टिके मल बाहर करी आपको देवी मजिस्ट्रेटर अकल गुडू सी कहला नाई ये छोट काटिया साधु नु आपको किसी नहीं आपको नहीं हाजत भितर भर्ती कर दियो ताको नहीं कि हाजत भितर भर्ती कर दिया ताला पड़गला मजिस्ट्रेट कहले ये आग ताला पड़ी रहू काली आसे पुणी थे कथबार्ता हम ताला भितर रहिले तैलंग स्वामी सकाल को देखागला कारागृह आगे ताला पड़ी किंतु तैलंग स्वामी जेल बारंडारे आनंद बुलाबुली कर सिपाही काबाला से मास्टर को जाई कहला आज्ञा आम ताला पकईचु सी बुढ़ा किंतु कौन बाहर आसी बुलूची मजिस्ट्रेट सांगे सांगे आसिले देखले प्रकृतर बुढ़ा बाहर बुलूची कहले ये केमती है ना तेमे तो मत ताला पकई मत ता भीतर बहुत गरम होला मुझे बाहर बुलूची
ସେଥିରୁ ଇଏ ଜାଣିଲେ, ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ଜାଣିଲେ ଇଏ ପ୍ରକୃତରେ ଏମିତି ସେମିତି ସାଧକ ନୁହଁ। ସେ ତାଙ୍କ ଭୁଲ ପାଇଁ କ୍ଷମା ମାଗିଲେ, କହିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଦିଆଗଲା, ଆପଣ ଆଜିଠାରୁ ଉଲଗ୍ନ ଅବସ୍ଥାରେ ଥାଆନ୍ତୁ କି ପିନ୍ଧନ୍ତୁ ଆମର ଜାଣିବା ଆସ୍ତାକେ ଆପଣ ପୂର୍ବରୁ ଯେମିତି ବିଚରଣ କରୁଥିଲେ ସେମିତି କରିପାରିବେ। ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ କହିଲେ ପୁଲିସ କି ଆକୁ କେହି ଆରେଷ୍ଟ କରିପାରିବେ ନାହିଁ ଏବଂ ତୈଲଙ୍ଗ ସ୍ୱାମୀ ହାଜତରୁ ମୁକୁଳି ଗଲେ। ଏବଂ କିଛି ଦିନ ପରେ ଏଇ ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟଙ୍କର ବଦଳି ହେଇଗଲା ଅନ୍ୟତ୍ର ସହସ। ତାଙ୍କ ଜାଗାରେ ଆଉ ଜଣେ ନୂଆ ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ ଆସିଲେ। ଏଇ ଯେଉଁ ନୂଆ ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ ଆସିଲେ ସେ ଅତ୍ୟନ୍ତ କ୍ରୋଧୀ ଆଉ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ରାଗୀ ସ୍ୱଭାବର। କିଛି ଦିନ ପରେ ଦେଖାଗଲା ସେଇ ଏକା ଅଭିଯୋଗ ସେଇ ବିଦେଶୀ ନାରୀମାନଙ୍କର। ଏ ଲୋକଟା ପୁରା ଧୁ ଧୁ ଲଙ୍ଗଳା ହେଇକି ରାସ୍ତାଘାଟରେ ବୁଲୁଛି, ସବୁଆଡ଼େ ବୁଲୁଛି, ଆମକୁ ଭଲ ଲାଗୁନି ଦେଖିବା ପାଇଁ। ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ ନିଜେ ଯାଇ ଦେଖିଲେ ସାଧୁଟା ଲଙ୍ଗଳା ହେଇ ବୁଲୁଛି। ସିଏ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଅର୍ଡର ଦେଲେ, ଅତ୍ୟନ୍ତ କ୍ରୋଧୀ, କହିଲେ ଏଟାକୁ ବାନ୍ଧି ଆଣୁ। ପୁନର୍ବାର ତାଙ୍କୁ ବନ୍ଧା ହେଇକି ଚାଲି ଆସିଲେ। କହିଲେ ଆକୁ ଆଗ ନେଇକି ଆଜି ହାଜତରେ ଭର୍ତ୍ତି କରି ବାନ୍ଧ, ସେ 2 ଦିନ ପଡ଼ିକି ରହୁ, ତାପରେ ତାର ବିଚାର ହବ। ସିପାହୀମାନେ ନେଇକି ତାଙ୍କୁ ହାଜତରେ ତାଲା ପକାଇ ରଖିଦେଲେ। ତାଲା ପକାଇ ରଖିଦେଲା ପରେ ସେ ଏକା କଥା, ତାର ଦିନ ସକାଳକୁ ଦେଖାଗଲା ସ୍ୱାମୀଜୀ ତୈଲଙ୍ଗ ସ୍ୱାମୀ ବାହାରେ ବୁଲୁଛନ୍ତି, ତାଲାକୁ ତାଲା ପଡ଼ିଛି, କିନ୍ତୁ ଇଏ ବାହାରେ ଟଙ୍ଗ ଟଙ୍ଗ ହେଉଛନ୍ତି। କାହାରି ସାହସ ହେଲାନି ଆଙ୍କୁ ନେଇକି ପୁଣି ଭିତରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିବାକୁ। କୋର୍ଟ ସମୟ ହେଲା, ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ ଆସିଲେ, ଦେଖିଲେ ଲଙ୍ଗଳା ହେଇକି ବୁଲୁଛି, ଏଣେ ହାଜତରେ ନାରୀ କଏଦୀ ଅଛନ୍ତି, ପୁରୁଷ କଏଦୀ ଅଛନ୍ତି। ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟଟା ସେ ସମୟର ବ୍ରିଟିଶ ଲୋକ, ରାଗିକି ପ୍ରଚଣ୍ଡ, କହିଲେ ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ଏଇ ଲଙ୍ଗଳା ବୁଢ଼ା ବାବାଜୀଟିକୁ ସାବାଡ଼ ଆମେ କରିପାରୁନୁ। କହିଲେ ଏଇଟାକୁ ନେଇ ଭିତରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଦିଅ, ଯୋଡ଼େ ତାଲା। ପୁଣି ନେଇ ଭିତରେ ଭର୍ତ୍ତି କଲେ। ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ ନିଜେ ଯୋଡ଼େ ତାଲା ଠୁଙ୍କିଦେଲେ, କହିଲେ କେମିତି ବାହାରିବ ମୁଁ ଦେଖିବି। ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ ଠୁଙ୍କିକି ଚାବି ନିଜ ପାଖରେ ରଖିଲେ, କହିଲେ କାଲି ସକାଳେ ମୁଁ ଆସିଲା ପରେ ଆ କଥା ବିଚାର ହେବ। ତାର ଦିନ ସକାଳେ ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ ଯେତେବେଳେ ଏଠିକି ଆସି ପହଞ୍ଚନ୍ତି, ଦେଖିଲେ ତୈଲଙ୍ଗ ସ୍ୱାମୀ ସେ ଦିଟା ତାଲା ପଡ଼ିଛି, ସେ ସେମିତି ବୁଲୁଛନ୍ତି ବାହାରେ। ରାଗିକି ପାଚିଗଲେ, କହିଲେ ତୁ ବୁଢ଼ା କ'ଣ, ମାନେ ତୁ କେମିତି ବାହାରକୁ ବାହାରି ଆସୁଛୁ? ସେ କହିଲା ତମେ ତ ଦିଟା ତାଲା ପକାଇଥିଲ, ମୋର ଇଚ୍ଛା, ମୋତେ ତା ଭିତରେ ବହୁତ ଗରମ କଲା, ମୁଁ ତୁକୁ ବାହାରି ଆସିଛି। ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ ଯେତେବେଳେ ଚାହାନ୍ତି ସେ ହାଜତ ଭିତରୁ ଯୋଡ଼େ ତାଲା ପଡ଼ିଛି, ପ୍ରକୃତରେ ଭିତରୁ ଯାଆନ୍ତି, ସେ ତା ହାଜତ ଯେଉଁ କୋଠରୀଟା ସେ ପାଣିରେ ଭର୍ତ୍ତି। କହିଲେ ଆ ଭିତରେ ତ ଏତେ ପାଣି ଆସିଲା କେଉଁଠୁ? ମାନେ ପାଣି ମାନେ 6 ଇଞ୍ଚ 10 ଇଞ୍ଚର ପାଣି ଭର୍ତ୍ତି ନା କ'ଣ? ନା ମୁଁ ମୁତି ଦେଇଥିଲି ଆ ଭିତରେ। ନା ମୁତି ଦେଇଥିଲି ମାନେ? ନା ମୋତେ ତ ତାଲା ପକାଇ ରାତି ରଖିଦେଲ, ମୋତେ ରାତି ଅଧରେ ପରିଶ୍ରମ ହେଲା, ମୁଁ କୁଆଡ଼େ ଯାଇଥାନ୍ତି, ତମେ ତ ତାଲା ପକାଇଛ, ମୁଁ ବାହାରକୁ ବାହାରି ପାରିବିନି, ମୁଁ ତାରି ଭିତରେ ପରିଶ୍ରା କରିଦେଲି। ନା ଏତେ ପରିଶ୍ରା ଏମିତି କେତେ କଲି? ନା ମୁଁ କହିପାରିବିନି, ମୁଁ ଯେତିକି ପରିଶ୍ରା କରୁଛି ସେତିକି ପାଣି। ମାନେ ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟର ଖୋପୁଡ଼ି କାମ କଲାନି। ଗୋଟେ ଲୋକଟି ପରିଶ୍ରା କରୁଛି, ସେ ଘର ଭିତରଟାକୁ ଏତେ ପାଣି, ପରିଶ୍ରା କରି ଗୋଟେ ଗିଲାସ ଟିକେ କପ୍ ଟିକେ ଏତେ ପାଣି, ତାରି ଭିତରେ ପରିଶ୍ରା କରୁଛି, ତାଲା ବି 2ଟା ପଡ଼ିଛି। ସେଥିରୁ ଇଏ ଦେଖିଲେ ଇଏ ପ୍ରକୃତରେ ଯାହା ଶୁଣିଥିଲା ଭାରତବର୍ଷ ସାଧୁସନ୍ଥଙ୍କର ଦେଶ, ତନ୍ତ୍ରମନ୍ତ୍ର ଦେଶ। ସେମାନେ ଭାବନ୍ତି ଖାଲି ତନ୍ତ୍ରମନ୍ତ୍ର, କିନ୍ତୁ ଏମାନେ ସାଧନାରେ ସେତିକି ସିଦ୍ଧି ଲାଭ କରୁଛନ୍ତି। ସେ ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ ବି କହିଲା ଆଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଦିଆଯାଉ, ଆଙ୍କୁ ଆଉ କେବେ ଜୀବନରେ ବନ୍ଧା ଯିବ ନାହିଁ। ଏବଂ ତୈଲଙ୍ଗ ସ୍ୱାମୀ ସେଥିରୁ ଫେରେ ମୁକୁଳିକି ଆସିଥିଲେ। ଇଏ ତୈଲଙ୍ଗ ସ୍ୱାମୀକି ନେଇ ଜୀବନର ଯୋଡ଼ିଏ ଘଟଣା ମୁଁ କହିଲି। এই ତୈଲଙ୍ଗ ସ୍ୱାମୀ ନେଇ ଆହୁରି ଅନେକ ଘଟଣା ଅଛି, ମୁଁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ କହିବି। କିନ୍ତୁ ହାଜତରୁ ବାହାରିଲା ବେଳକୁ ତୈଲଙ୍ଗ ସ୍ୱାମୀ ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟକୁ ଯାହା କହିଲେ ତାହା ଶୁଣନ୍ତୁ। କହିଲେ ଆରେ ଦେଖ, ତୁ ହେଲୁ ଜଡ଼ ଜଗତର ମଣିଷ, ମାନେ ସ୍ଥୂଳ ଜଗତ। କହିଲେ ତୁ ହେଲୁ ଜଡ଼ ଜଗତର ମନୁଷ୍ୟ, ତୁ ହେଲୁ ଗୋଟେ ଜଡ଼ବାଦୀ। ଜଡ଼ ବସ୍ତୁମାନଙ୍କୁ ନେଇ ତମର ଜୀବନଚର୍ଯ୍ୟା, ତମେ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଚୈତନ୍ୟ ବିଷୟରେ କିଛି ଜାଣିନ, କିନ୍ତୁ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଚୈତନ୍ୟ ସହିତ ତମେ ଥରେ ଯୋଡ଼ି ହେଇଗଲେ ଏ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ
ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି ସୂକ୍ଷ୍ମ ଚୈତନ୍ୟରୁ। ସେଇ ସୃଷ୍ଟିର ଯେଉଁ ମୂଳ ସ୍ରୋତ, ସେ ଚୈତନ୍ୟ ସହିତ ଯେତେବେଳେ ମଣିଷ ଯୋଡ଼ି ହେଇଯାଏ, ସିଏ ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ମାଲିକ ହେଇଯାଏ। ସୂକ୍ଷ୍ମ ଚୈତନ୍ୟ ସହିତ ଥରେ ସାଧନା ଦ୍ୱାରା ଯୋଡ଼ି ହେଇଗଲେ ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ସ୍ଥୂଳ ରକ୍ତ ମାଂସ ଶରୀରରେ ଚଳପ୍ରଚଳ କରୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ଏଭଳି ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ଶକ୍ତିର ଅଧିକାରୀ ହୁଏ, ତାର ଇଚ୍ଛା ଯାହା ଚାହିଁବ ତାହା କରିପାରିବ, ଯୁଆଡ଼େ ଚାହିଁବ ତାହା ଯାଇପାରିବ ଏବଂ ତମ ଏ ସଂସାରର କୌଣସି କ୍ଷମତା ମୋତେ କେବେ ବାନ୍ଧିକି ରଖିପାରିବ ନାହିଁ। ମୁଁ ଯାହା ଚାହିଁବି ତାହା କରିପାରିବି, ମୋର ଯେତେବେଳେ ଇଚ୍ଛା ସେତେବେଳେ ସେଠିକି ଯାଇପାରିବି। ମୋତେ ତମ ସଂସାରର ହାଜତର କୌଣସି ତାଲା ବନ୍ଦିକିରି ରଖିପାରିବ ନାହିଁ। ତାହା ଛଡ଼ା ତୁ ତ ଏ ଜଡ଼ ଜଗତର ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ଅଜ୍ଞାନ ମଣିଷ, ତତେ ବା ଏତେ କଥା ବୁଝେଇବି କ'ଣ? ତୁ ଏ ରହସ୍ୟ ଭେଦ କରିପାରିବୁ ନାହିଁ କହିକି ଠୋ ଠୋ ହେଇ ହସିଥିଲେ ତୈଲଙ୍ଗ ସ୍ୱାମୀ। ହାଜତରୁ ସେ ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ କୋର୍ଟରୁ ବାହାରି ଯାଇଥିଲେ। କହିବାର କଥା ହେଲା, ଏଇ ହେଉଛି ଆମ ଭାରତବର୍ଷର ସାଧକମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ ଘଟି ଯାଇଥିବା ଅଲୌକିକ ଘଟଣା, ଯେଉଁ ଘଟଣାକୁ ଏଇ ଏକବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀର ବିଜ୍ଞାନୀ ମଣିଷ ଶୁଣିଲେ ହସରେ ଉଡ଼େଇ ଦେଉଛି ଯେ ନାଇଁ ଏମିତି ହେଇପାରିବନି। ତମର ସୀମିତ ଜ୍ଞାନରେ ଯେତିକି ପାଠ ପଢ଼ିଛ, ବହି ପାଠ ପଢ଼ିଛ, ପୋଥି ପାଠ, ସେଇଥିରେ ତମେ ଭାବୁଛ ପରମ ଜ୍ଞାନୀ ମହାଜ୍ଞାନୀ। ତମର ଏଇ ଛୋଟିଆ ଜ୍ଞାନ ପାଖରେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଅର୍ଥ ତୁମମାନଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ନଥାଇପାରେ। ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ଆଗରେ ତୁମର ଏଇ ପୋଥିଗତ ଜ୍ଞାନ କିଛି ନୁହେଁ, ବିଜ୍ଞାନ କିଛି ନୁହେଁ। ସେହି ସକାଶେ ମୂଳରୁ କହିଥିଲି, ଏମିତି ଅନେକ ଘଟଣା ଘଟିଯାଏ, ନିଜ ଆଖିରେ ମଧ୍ୟ ଘଟିଯାଏ, ତାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବାକୁ କଷ୍ଟ ହୁଏ। ବିଜ୍ଞାନ ମଧ୍ୟ ତାର ସମାଧାନ ବାହାର କରିପାରେ ନାହିଁ। ମୁଁ ଯେଉଁ କହିଲି ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାର ପାଖରେ ସେ ଯେଉଁ ହଟଯୋଗୀ ଯେଉଁ ତାଙ୍କର ନିଜ ଯୌନାଙ୍ଗରେ ଯେଉଁ ପଥର ଉଠେଇଲେ, ତାକୁ ବିଜ୍ଞାନ କୋଉ ଥିଓରିରେ ପ୍ରମାଣ କରିପାରିବ ଯେ ନାଇଁ ଏମିତି ହେଇପାରିବ? କଥା ନୁହଁ। ସାଧନା এইଭଳି ଏକ ସ୍ତର ବା ବିଦ୍ୟା ସାଧିଲେ ଏଇ ମଣିଷ ଏଇ ରକ୍ତମାଂସ ଶରୀରରେ ଥାଇ ମଧ୍ୟ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ଶକ୍ତିର ଅଧିକାରୀ ହୋଇପାରିବ। ମୋତେ କିଛି କିଛି ୟୁଟ୍ୟୁବ ଦେଖୁଥିବା ବନ୍ଧୁମାନେ, ଭାଇମାନେ, ବିଶେଷ କରି ଏଇ କିଛି ଦିନ ତଳେ ଯେତେ ଦୂର ସମ୍ଭବ ସାଲେପୁର ଜଣେ ଭାଇ ଫୋନ କରି କହିଲେ, ଆଜ୍ଞା ସେ ଜଣେ ନୁହେଁ ଏମିତି କେତେ, ଆଜ୍ଞା ମୋତେ ଟିକେ କେଉଁ ବଡ଼ ବଡ଼ ସାଧୁଙ୍କ ସହିତ ଦେଖା କରେଇଦେବେ। ମାନେ ଯେମିତି ମୋତେ ଟିକେ ଏଜୁକେସନ ମିନିଷ୍ଟର ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ସାଙ୍ଗରେ ଦେଖା କରେଇଦେବେ, ମୋତେ ଟିକେ ଯେମିତି ମୋହନ ମାଝୀ ସାଙ୍ଗରେ ଦେଖା କରେଇଦେବେ। ମାନେ ଏମାନଙ୍କର ଆଜି ଯାଏଁ ମନ ଭିତରେ ଜ୍ଞାନ ଏତେ ସୀମିତ, ଏମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ଚାହିଁଲେ ଗୋଟେ ସାଧକ ସାଙ୍ଗରେ ଦେଖା କରେଇ ଦେଇ ପାରିବି। ସେମାନେ କ'ଣ ବାରିଆଡ଼େ ପଡ଼ିଛନ୍ତି? ତମେ ଚାହିଁଲେ ଦେଖା କରିପାରିବନି। ତମର ଯେତେବେଳେ ଯୋଗ୍ୟତା ହେଇଯିବ ସେତିକିବେଳେ ତମେ କେବଳ ଦେଖା କରିପାରିବ। ତମର ଯୋଗ୍ୟତା ନ ଆସିବା ଯାଏଁ ତମେ ଏ ସାରା ଜୀବନ ଭିତରେ, ଜୀବନ ଚକ୍ର ଭିତରେ ତମେ ଗୋଟେ ପ୍ରକୃତ ସାଧକକୁ ଭେଟି ପାରିବ ନାହିଁ। ଆମର ଏଇ ଯେଉଁ ସାଧାରଣ ଜୀବନ, ଈର୍ଷା, ଦ୍ୱେଷ, ପରଶ୍ରୀ କାତରତା, ଅନ୍ୟ ପ୍ରତି ଘୃଣା ଭାବ, ଅନ୍ୟ ପ୍ରତି ଶତ୍ରୁତା ଭାବ, ଆମ ଭିତରେ ଦୟା ଭାବ ନାହିଁ, କାହାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାର ମନୋବୃତ୍ତି ନାହିଁ, ସ୍ୱାର୍ଥପର ମଣିଷ। ମୁଁ ବଞ୍ଚିବି, ମୋ ପରିବାର ଭଲରେ ରହିବ, ମୋର ରୋଗ ଭଲ ହେଇଯିବ, ମୋ ପୁଅ ଚାକିରି ପାଇଯିବ, ମୋ ବୋହୂ ଚାକିରି ପାଇଯିବ, ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ଭଲ ରହିବ, ମୋର ଗାଡ଼ି। ଏଇ ମୁଁ ମୋ ଭିତରେ ବଞ୍ଚୁଥିବା ଆମେମାନେ ସମସ୍ତେ ଏମିତି ସଜାଗ ଥାଇଛି ଗୋଟେ ସାଧକର ଦର୍ଶନ ମିଳିଯିବ। କିନ୍ତୁ ମୋତେ ଅନେକ ଅନୁରୋଧ କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ଯଦି କେଉଁ ସାଧକଙ୍କୁ ଜାଣିଛନ୍ତି କହିବେ। ଯେମିତି ମୁଁ କହିଦେଲା ମାତ୍ରେ ସାଙ୍ଗେ ପଳେଇବେ। ମୁଁ ଜଣକୁ କହିଲି, ଆଜି ସକାଳେ ମଧ୍ୟ କହିଛି, କିଛି ମୁଁ କିଛି ହଁ କଲ୍ୟାଣ ବାବା ଅଛନ୍ତି, ସେ ଜଣେ ଅଲୌକିକ ସାଧକ, ଅମରକଣ୍ଟକରେ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଯାଇ ଦେଖା। ନହେଲେ ଅମରକଣ୍ଟକ ଏତେ ବାଟ, ମାନେ ଏମାନେ କହୁଛନ୍ତି ସାଧକ କୁ ହୁଇସିଲ ମାରନ୍ତେ
ସେମାନେ ଆଙ୍କ ଘରେ ବସିକି ବସି ଯାଆନ୍ତି। ଯଦି ଯାହାର ଏତେ ସାଧକଙ୍କୁ ଦେଖା କରି ଇଚ୍ଛା, ମୁଁ ତ କହୁଛି କଲ୍ୟାଣ ବାବା ଅଛନ୍ତି ଅମରକଣ୍ଟକରେ, ଯାଅ ନା। ଆଙ୍କର ଏଇ ଯୋଉ ଏକ୍ସାଇଟମେଣ୍ଟ, ମାନେ ମୁଁ ଯେମିତି କହୁଛି ଅମରକଣ୍ଟକ ଯାଅ, ନା ନା ଏତେ ବାଟ ଯାଇକି ଦେଖିବା ସମ୍ଭବ ନୁହଁ, ମୋ ପାଖରେ ସମ୍ଭବ ନୁହଁ, ମୋର ଛୁଟି ନାହିଁ। ମାନେ ଏମାନଙ୍କର ଏଇ ଯୋଉ କାମଟା କେମିତି ଜାଣିଛନ୍ତି? ଏଇ ଯୋଉ ଯୁବକ ଅବସ୍ଥାରେ ଯୋଉମାନେ ହସ୍ତ ମୈଥୁନ କରନ୍ତି, ନାରୀ ସହିତ ସିଧା ସମ୍ଭୋଗ କରିବାରେ ଯୋଉ ଆନନ୍ଦ, ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଆନନ୍ଦ, ଯୋଉ ଯୁବକ ବାହା ହେଇ ନଥାଏ କିନ୍ତୁ ସମ୍ଭୋଗର ଆନନ୍ଦ ପାଇବାକୁ ଚାହେଁ, ସେ କଣ କରେ? ହସ୍ତ ମୈଥୁନ କରେ। ତାର କିଛି ଡିସଚାର୍ଜ ହେଇଗଲା, ସେ ଆନନ୍ଦ ପାଇଗଲା। ଏଇଟା ହେଲା টেম্পোরারি এক্সাইটমেন্ট। ତେଣୁ ଏ ସାଧକମାନଙ୍କୁ ଏ କଥାଟା କାହିଁ ଉଦାହରଣ ଦେଲି, ଏ ସାଧକମାନଙ୍କୁ ଦେଖା କରିବାକୁ ଆମର କିଛି ଭାଇ ବନ୍ଧୁ ମାନେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ମୋଠୁ, ତାଙ୍କର টেম্পোରାরি ଏକ୍ସାଇଟମେଣ୍ଟ। ଏଇ ପାଖରେ ଥାଆନ୍ତି କି, ଏ ପୁରୀରେ ଥାନ୍ତେ ଆମେ ଯାଇ ଟିକେ ଦେଖିଦେଇ ଆସନ୍ତୁ, କି ପାଖରେ ଥାନ୍ତେ ଯାଇ ଦେଖିଦେଇ ଆସନ୍ତୁ, କି ସେ ଆମ ଘରକୁ ଚାଲି ଆସନ୍ତେ। ଯଦି କହିଦେଉଛି ଫୁଲବାଣୀରେ ତାଡେଶ୍ୱର ଯାଇ ଦେଖା କରୁନ, ନା ଫୁଲବାଣୀ ଗଲେ କ'ଣ ପାଇବୁ, କେତେ ଗୁଡ଼େ ବାଟ, ଟିକେ ଅମରକଣ୍ଟକ ଯାଉନ କଲ୍ୟାଣ ବାବାଙ୍କୁ ଦେଖା କରିବ, ଏତେ ବାଟ ଯାଇହେବନି। ମାନେ ଆଙ୍କୁ ରେଡିମେଡ୍ ପାଖରେ ଦରକାର, ଏବଂ ଇଏ ଫେରେ ବଡ଼ ବଡ଼ ସାଧକମାନଙ୍କୁ ଦେଖା କରିବେ। ବନ୍ଧୁ, ସାଧକମାନେ, ତେମେ ଗୋଟେ ହୀରା ମୁଣ୍ଡା ପାଇଯାଇପାରିବ, ତେମେ ଆମେରିକାର ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ସାଙ୍ଗରେ ବସି ଚା ପିଇ ଦେଇପାରିବ, ମୋଦି କାନ୍ଧରେ ହଉ ତା ହାତ ପକେଇ ସାଙ୍ଗ ହେଇଯାଇପାରିବ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ହିମାଲୟାନ ଯୋଗୀ ବା ଗୋଟେ ସେଇଭଳି ସାଧକକୁ ତମ ଜୀବନରେ ସେତିକି ଯଦି ପୁଣ୍ୟ ଥିବ, ପ୍ରାରବ୍ଧର ସେତିକି କର୍ମଫଳ ଥିବ, ଏ ଜନ୍ମରେ ମଧ୍ୟ ତମେ ସେଇଭଳି ଜଣେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପିଓର ଖାଣ୍ଟି, ଯାହା କୁହନ୍ତି 24 କ୍ୟାରେଟ ଖାଣ୍ଟି, ଗୋଟେ ନିର୍ମଳ ହୃଦୟର ମଣିଷ ହେଇଥିବ, ତମକୁ ସାଧକଙ୍କୁ ଖୋଜିବାକୁ ଯିବାକୁ ଦରକାର ପଡ଼ିବନି, ସେମାନେ ଆପେ ଆପେ ତମ ପାଖରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିବେ। ଆଉ ବେଶୀ କିଛି କହୁନି। ଏ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ମୋତେ ଜଣେଇବେ, ନିଜର ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ସେୟାର କରିବେ। ସେୟାର କଲେ এই ଆନନ୍ଦ ସମସ୍ତେ ନିଅନ୍ତୁ। ଆମେ ସ୍ୱାର୍ଥପର ଆଦୌ ହେବାନି, ମୋତେ ଭଲ ଲାଗିଲା ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଦେଖି ମୁଁ ଦେଖିକି ରହିଯିବି, ନା, ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଆଉ 5 ଜଣ ସାଙ୍ଗ ମଧ୍ୟ ଆକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନ କରିଥିଲେ ଭଲ ଲାଗିଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ପୁଣି ଆଗକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି କିଛି କିଛି ଯେଉଁମାନଙ୍କ କଥା ମୁଁ ଜାଣିଛି ସାଧକମାନଙ୍କ କଥା କହିବି, ପୁନର୍ଜନ୍ମ କଥା କହିବି। ହଁ, ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ମନେ ପକାଇ ଦେଉଛି, ମୁଁ କହିଛି ମୋ ଜୀବନରେ ମୁଁ 5 ଜଣ ପରମ ସାଧକଙ୍କ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିଥିଲି, ସେଥିରୁ 4 ଜଣଙ୍କ କଥା କହିସାରିଛି। କଲ୍ୟାଣ ବାବା, ତାଡ଼ି ସରୁବାଇ, ମୌନି ବାବା, ପାଗଳା ବାବା। ଆଉ ଜଣିଏ ବାବାଙ୍କ କଥା ମୁଁ କହିନାହିଁ। ଯେଉଁ 5 ଜଣଙ୍କ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ମୁଁ ଆସିଛି ତାଙ୍କ କଥା ହୁଏତ ଆଇ ପରେ ପରେ ତାଙ୍କ କଥା ମଧ୍ୟ କହିବି। ଆଜି ପାଇଁ ରହିଲି, ନମସ୍କାର।